la présence de Dieu. Trop plus fort, italien. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Entre en adoration. Entre dans la présence de Dieu. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Reste debout. Rimanete in piedi. Ferme les yeux. Chiudete gli occhi. Est-ce que tout le monde peut fermer les yeux? Tutti possono fermare gli occhi. Je pars du principe Parto del principio que si tu es là, che se tu sei qui, tu es là par ta propre volonté. sei qui per la tua propria Amen. volontà. Et il y a des choses, des fois, que il est bien de faire. Il est des fois des choses à faire Ci sono delle volte delle cose da fare qui est important de faire. che sono importanti da fare. Et il ne faut pas résister. E non bisogna resistere. Si tu n'as pas confiance en moi, Se non hai fiducia in me, tu peux sortir. puoi uscire. Il y a déjà eu 2 très bons messages. Ci sono già stati 2 Amen. buoni messaggi. Tu as été béni? Sei stato benedetto. Dis Amen si tu as été béni. Amen se sei stato benedetto. Si tu en as assez, tu peux partir. Se ne hai abbastanza puoi andartene. Mais si tu as soif et faim de Dieu, Ma se tu hai sete e fame di Dio, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, se tu vuoi ricevere qualcosa da parte di Dio, ne résiste pas à non l'Esprit de Dieu. resistere.
Ne résiste pas Non resistere à ce que Dieu a ciò che Dio va te montrer ti mostrerà de faire. da fare. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Potete sedervi. Alléluia. Alleluia. Donc nous avons jusqu'à 20h. Noi avremo fino alle 20. Je sais pour certains c'est peut-être long. Per alcuni sarà sicuramente lungo. On a déjà écouté, on peut perdre la concentration. Noi abbiamo già ascoltato abbastanza e possiamo perdere la concentrazione. Mais il y a encore un petit effort à faire. Amen. Ma c'è ancora un piccolo sforzo da fare. Comme le frère a parlé de persévérance. E stiamo proprio parlando di perseveranza. S'il y a deux coureurs Se ci sono due corridori qui se sont entraînés la même chose, che si sono allenati allo stesso qui sont de modo, valeur égale, che sono di valore uguale, qui courent un 100 mètres, che corrono i 100 metri, et il y en a un qui s'arrête avant la ligne, e ce n'è uno che si ferma prima della linea d'arrivo, il a perdu. ha perso. À quoi ça a servi tout ça? A che cosa è servito tutto questo? Persévère. Persevera. Comme nous avons reçu deux messages fantastiques Come noi abbiamo ricevuto due messaggi fantastici et complémentaires, e complementari, que c'est le même esprit. con questo Amen. stesso spirito, Maintenant, nous allons mettre en pratique. noi metteremo in Alleluia. pratica. Donc, c'est très important, je demanderai la concentration. Dunque è molto importante, domanderò la concentrazione, Parce que nous n'allons pas faire un message ou un enseignement, perché non faremo un messaggio come insegnamento, mais nous allons mettre en pratique ce que nous avons entendu. ma noi metteremo in pratica quello che abbiamo udito. Amen. Amen. Donc peut-être il y en a ici qui n'ont pas l'habitude. E forse qualcuno di noi non ha l'abitudine di questo. C'est bien de connaître la parole de Dieu, È buono conoscere la parola di Dio, mais il y a des chrétiens, ils veulent simplement l'entendre. ma ci sono dei cristiani che vogliono semplicemente Mais udirla ça ne les intéresse pas de mettre en pratique. e non le interessa a loro di metterla in pratica. Tu vas dire, est-ce que tu es d'accord de rendre gloire à Dieu? Tu dirai, sei d'accordo di rendere On va dire Amen. Diranno sì, Alors je dis, alors vas-y. allora fallo. Ils ne rendent pas gloire à Dieu. E non rendono gloria a J'ai fait Dio. un séminaire sur l'évangélisation. Ho fatto un seminario J'ai sull'evangelizzazione dit, tu es d'accord d'aller dans la rue? e ho chiesto se Ah oui, oui, oui. Sì, sì, sì. Oh, on y va. Ah non, non, non. Ma non vale. Amen. La pratique, La pratica, c'est plus difficile. la pratica è più Amen. difficile. Tu as jusque-là écouté. Tu hai fino adesso ascoltato. Mais celui qui est justifié aux yeux de Dieu, dans Jacques 1, ce n'est pas celui qui écoute, c'est celui qui met en pratique. Non è colui che ascolta, ma che quello che mette in pratica. Donc là, tu as encore une chance de partir. Allora anche ti do anche la chance di andartene. Si tu veux partir, tu pars. Se Parce tu vuoi que partire, parte. je veux que tout le monde participe. Perché voglio che ognuno di noi partecipi. La porte est encore ouverte. La porta è ancora C'est pas qu'on aperta. va la fermer à clé, hein. Non è che noi la chiudere con chiave, Mais je vais demander la concentration. ma domanderò la concentrazione. Fermez vos portables. Chiudete i vostri natter Et les enfants, il ne faut pas les laisser rentrer. e non lasciate entrare i bambini. Parce que Perché écouter la parole de Dieu, c'est très important. ascoltare la parola di Dio è molto importante. Et quand on prie et qu'on veut laisser l'Esprit de Dieu agir dans les cœurs, E quando preghiamo vogliamo lasciare agire lo Spirito di Dio nei cuori, le diable va toujours essayer de venir pour déconcentrer, il diavolo cercherà sempre di venire per sconcentrarci, pour empêcher l'action de Dieu. per togliere l'azione di Dio. Et un téléphone, ça sonne toujours E il au mauvais telefono moment. suona sempre al cattivo momento. Amen. Amen. Comme le frère a dit, Come mio fratello ha detto, sans repentance, senza pentimento il n'y a pas de délivrance. non c'è liberazione. Et sans délivrance, E senza liberazione il n'y a pas de vraie louange.
Non c'è una vera lode, Il n'y a pas de vraie adoration. non c'è una vera adorazione. Et Jésus est venu pour libérer les captifs, E Gesù è venuto per Amen. liberare coloro che erano in catene, délivrer les prisonniers. liberare i Et prigionieri. celui que le Fils libère E colui che il figlio libera est réellement libre. è veramente libero. Mais il y a tant de chrétiens Ma ci sono tanti qui cristiani connaissent toutes ces choses, che conoscono tutte E queste chi dice cose Amen. e che dicono mais amen, qui ne sont pas libérés. ma che non sono liberi o liberati. Il y a des gens qui viennent à Jésus, Ci sono delle persone che vengono a Gesù, qui se convertissent à Jésus, che si convertono a mais qui ne Gesù, sont pas libérés ma che non sono liberati de certaines chaînes, da alcune catene ou même de certains liens spirituels, o anche dai legami ou spirituali même de certains démons. o anche da certi demoni, Et ils pensent que c'est comme ça. e pensano che è così Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais appris, on ne leur a jamais expliqué, on n'a jamais prié pour eux. perché nessuno l'ha spiegato loro, nessuno l'ha insegnato loro sulla Et cosa. après, on peut avancer avec le Seigneur, E poi si vuole andare avanti con il Signore, on connaît la parole de Dieu, si conosce la parola di Dio, on connaît toutes les choses concernant les principes du royaume de Dieu, si conoscono tutte le cose riguardanti i principi del regno di Dio, on peut même avoir une responsabilité dans l'Église, si può anche avere una responsabilità nella Chiesa, être responsable de ceci, être responsable de cela, essere responsabili di questo, di quell'altro, être dans la louange, della lode, être même ancien, essere anche anziano nella Chiesa, être même pasteur, essere anche pastore et encore être dans des liens. e ancora essere nei legami. Maintenant, d'être chrétien Ora, di essere cristiani depuis une année, depuis 10 ans, ou depuis 50 ans, dopo un anno, 10 anni, 50 anni, et être encore enchaîné, e essere ancora incatenato c'est pas une honte. non è una vergogna. Il y a des endroits, je vois, Ci sono dei luoghi, lo so, lo dans vedo, des églises où je vais, nelle chiese dove vado, où des personnes sont énormément liées. dove le persone sono enormemente legate, Mais par peur de l'autre, ma per paura dell'altro, par peur du regard de l'autre, per paura dello sguardo dell'altro, ils ne vont pas dire qu'ils ont des problèmes. non andranno a dire che hanno dei problemi, Ils ne vont pas se laisser libérer non si lasceranno en liberare, disant qu'est-ce que les autres vont penser de moi. dicendo che cosa penseranno gli altri di me. Moi qui viens, qui suis toujours un chrétien actif, Io che sono sempre qui, che sono un cristiano attivo, les gens pensent que tout va bien dans ma vie. le persone pensano che tutto va bene nella mia vita Et s'ils me voient e se mi vedono dire que j'ai des démons, des liens, dire che ho dei demoni, dei legami, que vont-ils penser? che cosa penseranno? Donc ils restent assis. Dunque restano seduti, Et ils sont rentrés enchaînés sono venuti dentro incatenati et ils ressortent enchaînés. e usciranno incatenati. Et moi je suis triste E io sono triste de voir ça, di vedere questo, car je sais que Dieu a le pouvoir perché so che Dio ha un potere et la volonté e la volontà de pouvoir les libérer. di volerli liberare. Amen. Amen. Si tu es un médecin, Se sei un medico quelqu'un est très malade, e che qualcuno è molto malato et que tu dis oui c'est une maladie qui est difficile et qui fait mal, e che tu dici è una malattia che è difficile, fa male, prends simplement ce médicament une semaine et tu seras guéri. e tu dici prendi questo medicinale soltanto una settimana e tu sarai guarito, Et que cette personne pour une raison ou une autre dit non je ne vais pas prendre tes médicaments, e la persona per una ragione o per l'altra dice no, non prenderò questo medicinale et qu'elle reste malade. e che resta malata, Toi en tant que docteur, est-ce que tu ne seras pas navré? e tu in quanto dottore non sarai deluso? Jésus peut te guérir. Gesù può guarire. Amen. Amen. Jésus peut guérir ton corps, Gesù può guarire il tuo corpo, peut guérir ton âme, può guarire la tua anima, peut guérir ton esprit. può guarire il tuo spirito. Jésus peut te délivrer. Gesù può liberarti, Délivrer ton corps,
di liberare il tuo corpo, délivrer ton âme liberare l'anima et tua délivrer ton esprit. e liberare il tuo spirito. Il a la volonté Ha la volontà et il a le pouvoir. e ha il potere. Amen. Amen. Est-ce que tu vas laisser Dieu agir ce soir? Lascerai tu agire Dio stasera? Quand tout à l'heure on a chanté la chanson, Quando prima abbiamo cantato il canto, j'ai dit rentre dans la présence de Dieu. ho detto entra nella presenza di Peut-être tu Dio. n'as pas entendu parce que la musique était forte. Forse tu non hai udito perché la musica era molto forte Et j'ai vu des gens rentrer dans la présence de Dieu. e ho visto delle persone entrare nella presenza di Et j'ai Dio vu des gens ne pas rentrer dans la présence de e Dieu. ho visto delle altre non entrare nella Parce qu'il y, presenza di il Dio y en a ici perché ce ne sono qui qui ne savent pas comment rentrer dans la présence de che Dieu. non sanno come entrare nella presenza di Ils ne sont Dio, jamais rentrés dans la présence de Dieu. non sono mai entrati nella presenza di Dio. C'est comme si tu es devant un restaurant, È come se tu stessi davanti a un ristorante, tu vois la nourriture, vedi il nutrimento, tout est là, tutto è là, tu sens même la nourriture, tu senti anche l'odore della cultura, del tu mangiare, as l'argent dans la poche, hai il denaro nella tua tasca, mais tu ne sais pas comment rentrer. ma non sai come entrare nel Tu ristorante restes dehors, e resti dietro, tu vois les autres manger, vedi gli altri mangiare et toi tu repars e tu riparti avec des pensées dans la tête de cette nourriture, con dei pensieri in testa a proposito di quello che tu hai visto et tu as faim. e tu hai fame. Ce soir, Questa sera tu as une opportunité, hai un'opportunità, peut-être une nouvelle opportunité, forse una nuova peut-être la première opportunità, fois, forse la prima volta, de recevoir une bénédiction particulière de la part de Dieu, di ricevere una benedizione particolare da parte di Dio, d'être libéré de liens, di essere liberata dai legami, d'être libéré de démons. di essere liberata dai demoni. Ne rentre pas chez toi Non rientrare a casa tua de la même manière dont tu es sorti. nello stesso modo con il quale sei uscito. Si tu es sorti de chez toi Se tu sei uscito da casa tua lié, legato, retourne-y délié. Amen. ritornaci slegato. Alléluia. Alleluia. Parce que Jésus est venu pour sauver, Perché Gesù è venuto per salvare, mais il est venu aussi détruire les œuvres du diable. ma è anche venuto per distruggere le opere del diavolo. Quelles sont les œuvres du diable? Quali sono le opere del C'est de te diavolo? détruire. È quello di distruggere. Hein, Jean 10,10, de te voler, de t'égorger. Giovanni 10,10 dice di distruggere, di rubare, Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. ma Gesù è venuto perché tu abbia la vita in abbondanza. Et